बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब बदल रहा है और बहुत तेज़ी से बदल रहा है। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि इतनी तेज़ी से सऊदी अरब में तब्दीली आएगी और अब तो एक हैरान कुन चीज़ सामने आ गई है। एक तरफ तो ये देखा गया कि हर तरफ खबर थी कि जनाब सलमान खान का कॉन्सर्ट हुआ है सऊदी अरब में, 80,000 से ज़्यादा लोगों ने इसे अटेंड किया है। इतनी बड़ी तादाद में लोग आए और इसमें जो बॉलीवुड है उसकी हीरोइंस ने डांसेस किए हैं और पूरा एक कॉन्सर्ट था। और ये कोई पहला नहीं, इससे पहले यानी मगरिब के जो गुलकार हैं वो आ चुके हैं। अब वहाँ पर बॉलीवुड की यलगार नज़र आ रही है। इसी तरह से फैशन शोज़ हो रहे हैं, सिनेमा हॉल्स खुल चुके हैं। तो ये पहले तो चले ये था कि जी ख़वातीन की ड्राइविंग पर पाबंदी होती थी, अब वो खुली। फिर इसी तरह से दीगर कि जी इजाज़त के बगैर बाहर नहीं जा सकती, ख़वातीन होटल में कमरा बुक नहीं करवा सकती। करते करते ये सब चीज़ें बढ़ती चली गईं। मगर अब तो बहुत ही अजीबो-गरीब तब्दीली आ रही है। वो इस वजह से कि सऊदी अरब को हमेशा से यानी एक सख्त गिर देखा जाता था मुआशरा। और वहाँ पर देखा जाता था कि मजहबी लिहाज से कुछ चीज़ों पर बड़ी सख्ती की जाती थी। मगर अब तो हाल ये हो गया है कि उल्टा काम चल पड़ा है। और सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर की तरफ से बाकायदा ऐलान किया गया है कि तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी गई है। तबलीगी जमात पर पाबंदी, अब कोई सोच भी नहीं सकता था ये चीज़। ना सिर्फ तबलीगी जमात पर पाबंदी लगाई गई है, बल्कि बताया गया है कि जी जुम्मे के दिन आपने क्या क्या बातें कहनी है तबलीगी जमात के हवाले से, क्या बताना है कि किस तरह दहशतगर्दी फैलाती है, ये करती है, वो करती है, ये बैन है, ये हमारे माशरे को ख़राब कर रही है, सऊदी अरब के ख़िलाफ़ है। इसलिए अब इनकी कोई इजाज़त नहीं है, इनके किसी इज्तिमा की इजाज़त नहीं है, किसी मस्जिद में आकर इनको तबलीग करने की इजाज़त नहीं है, इनका कोई ग्रुप नहीं आ सकता, यहाँ तक कह दिया गया है। अब ये नाकाबिले यकीन नज़र आता है, लेकिन मैं आपके सामने खुद जो ट्वीट है वो रखूँगा। हर अखबार में ये चीज़ छप रही है, हर तरफ अब ये बात हो रही है। ख़ास तौर पर भारत में इस पर बहुत ज़्यादा बात की जा रही है। इससे पहले भी जब वबा की सूरत हाल आई तो वहाँ पर मौजूद जो तबलीगी जमात है उस पर भी भारत में इल्ज़ाम लग गया कि जी इनकी वजह से ये वबा फैल रही है। बांग्लादेश में मौजूद है और इसी तरह पाकिस्तान में है और तबलीग के लिए दीगर ममालिक में जाते हैं, अपने मुल्क में भी शहरों शहरों में जाते हैं। तो अब उस पर सऊदी अरब में पाबंदी ये पहली दफ़ा हुआ है, कुछ सोच भी नहीं सकता था। अब इसमें क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो आप सुनिए और उसके बाद हम ये जिस तरह से हम कहें कि आम अल्फाज में इसका तर्जुमा भी कर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इस्लामिक अफेयर्स क्या कह रही है। His Excellency the Minister of Islamic Affairs Dr. Abdul Latif Al Sheikh directed the mosques, preachers and the mosques that held Friday prayer temporarily to allocate the next Friday sermon to warn against the Tablighi and Dawa group which is called Al Ahbab. His Excellency also directed the sermon include the following topics: declaration of the misguidance, deviation and danger of this group and that it is one of the gates of terrorism even if they claim otherwise, mention their most prominent mistakes। दूसरी चीज़ ये थी। तीसरी चीज़ कि यानी खुतबात में क्या क्या कहा जाए, तीसरी चीज़ ये ज़रूर कहें, mention their danger to society। चौथी, statement that affiliation with partisan groups including the Tablighi and Dawa group is prohibited in the Kingdom of Saudi Arabia। अब इसको अगर आप देखें, इस ट्वीट को देखें और इसके नीचे जो कमेंट्स हैं उस पर जाएं तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर लोग ना सिर्फ इस पर हैरानी का इजहार कर रहे हैं, इसको कंडेम भी किया जा रहा है। मगर सऊदी अरब अपनी बात पर कायम है। और अगर आप भारत के जितने भी अखबारात हैं, जितने भी चैनल्स हैं उन पर देख लें तो यही खबर छाई होगी। इंडिया टुडे को देख लें, जितने चैनल्स हैं उनको देख लें। सऊदी अरबिया बैन्स तबलीगी जमात, कॉल्स इट वन ऑफ द गेट्स ऑफ टेररिज्म। सऊदी अरबिया बैन्स तबलीगी जमात, हर तरफ ये खबर है। पाकिस्तान के अखबारात में सऊदी अरब तबलीगी जमात पर पाबंदी, सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पाबंदी लगा दी, सऊदी अरब तबलीगी जमात पर पाबंदी, यही बातें आपको हर तरफ मिलेंगी क्योंकि ये हैरान कुन है, कोई सोच नहीं सकता था। अब यहाँ पर मौलाना तारिक जमील सबसे मशहूर शख्सियत माने जाते हैं तबलीग जमात की, उनके लिए भी यकीनन एक झटका है। वो तो पाकिस्तान में जो 2021 में सबसे ज़्यादा जो वीडियोस देखी गई हैं, सबसे ज़्यादा, उनमें वैसे तो बेशुमार वीडियोस हैं, कोई कुछ अदाकारों की हैं, कोई सोशल मीडिया की हैं, दीगर हैं, लेकिन उनमें एक मौलाना तारिक जमील साहब की भी एक वीडियो है जो बहुत ज़्यादा देखी गई और उसमें वो सलमान खान साहब की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं कि जी वो अपने वालिदैन की, मुझे शेख वक्त ने बताया कि जी वालिदैन की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं,
اور یہ کہ سخی بہت زیادہ ہیں، تو بڑی تعریف کی کہ جی سخی کو اللہ تعالیٰ بڑا پسند کرتا ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب سلمان خان کی تعریف کر رہے ہیں، سلمان خان صاحب سعودی عرب میں کانسرٹس کر رہے ہیں، وہاں پر یعنی ان کو شاہی مہمان کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ان کی بڑی آؤگبت کی جا رہی ہے، ان کو ویلکم کیا جا رہا ہے، یعنی میوزک انڈسٹری کو، سنیما کو، فلموں کو، ہر چیز کو اس طرح سے ویلکم کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ بدل رہے ہیں، یعنی اور محمد بن سلمان کا ویژن ہے کہ ہمیں بدلنا ہے۔ اور ہمارے دوست ہیں فیصل راج صاحب، وہ ان کا میں نے دیکھ رہا تھا کہ ٹویٹ ہے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تیسری کوشش ہے سعودی عرب میں تبدیلی لانے کی یا اس کو بدلنے کی، اس معاشرے کو، تو یہ پہلے 2 کوششیں ناکام ہو چکی ہیں بڑی خوفناک طریقے سے، تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ہسٹری کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہ دلچسپ بات کی ہے۔ اب دیکھیے یہ خبر اگر جو نوائے وقت میں چھپی ہے اس کا میں حوالہ دے دوں، ریاض سے امیر محمد خان، سعودی عرب میں تبلیغی جماعت پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے کہا کہ اس کام کی ابتدا انڈیا اور پاکستان سے شروع ہوئی، پوری تفصیل بتا رہے ہیں، اس کام کی ابتدا انڈیا اور پاکستان سے شروع ہوئی اور اب ہر ملک میں پھیل گئی۔ یہ اسلام کی غلط تشریح کر رہے ہیں، یہ ایک بدعت ہے جو تفرقات پیدا کر رہے ہیں، جس کی یہاں ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سعودی وزیر برائے اسلامی امور ڈاکٹر عبداللطیف الشیخ نے کہا کہ مساجد کے مبلغین اور نماز جمعہ کا عارضی اہتمام کرنے والی مساجد اگلے جمعہ کا خطبہ یعنی تبلیغی اور دعوت گروپ کے خلاف خبردار کرنے کے لیے مختص کرنے کی ہدایت کی۔ خطبے میں درج ذیل موضوعات شامل ہوں: پہلا نمبر، اس گروہ کی گمراہی، انحراف اور خطرے کا اعلان، اور یہ کہ یہ دہشت گردی کے دروازوں میں سے ایک ہے، خواہ وہ کوئی اور دعویٰ کرے۔ دوسری، ان کی نمایاں ترین غلطیوں کا ذکر کریں۔ تیسری، معاشرے کے لیے ان کے خطرے کا ذکر کریں۔ چوتھے اور آخری نمبر پر، ملک میں متعصب گروہوں بشمول تبلیغی اور دعوتی گروپ سے وابستگی ممنوع ہے۔ نہ صرف یہ کہ ان پر پابندی لگا دی گئی ہے تبلیغی جماعت پر سعودی عرب میں، بلکہ یہ کہ جی ان کو دعوت و تبلیغ کی اجازت نہیں ہے، اس کے ساتھ افیلیشن، اس سے جڑنا بھی بین کر دیا گیا ہے، اس پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب میں سزائیں بھی سخت دی جاتی ہیں، اور اس طرح سے جب کوئی چیز آ جائے، فرمان آ جائے، تو اس پر بڑی سختی سے عمل کروایا جاتا ہے۔ تو یہ چیز بڑی حیران کن ہے اور لوگ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر جس طرح کا نظام ہے، تو محمد بن سلمان یا ان کی وزارت جب کچھ کہہ دیتی ہے وہاں سے، تو پھر اس پر تو عمل درآمد کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سعودی عرب بڑا بدل رہا ہے، نہ صرف اپنی اکانومی کو بدل رہا ہے بلکہ اپنی رسم و رواج کو بدل رہا ہے، اور اسلامی حوالے سے جس طرح سعودی عرب کو دیکھا جاتا تھا اس میں بڑی تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ اور بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں کہ جی یہاں پر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عرب کو دیکھیں، یا اگر اسلام کے حوالے سے ریپریزنٹ کیا جاتا تھا، بہت سے لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب کی مثال دیتے تھے کہ وہاں یہ ہے، نماز کے دوران میں جناب دکانیں بند ہو جاتی ہیں اور اس طرح کی باتیں، وہ سب چیزیں اب ختم ہو رہی ہیں۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔